Pasok mo na. Ang dami, kuya. Pasok mo na. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Ano sa'yo, pizza? Hindi. Ano, ensalada? Ensimada ito. Ensalada? Ensimada. Wow, kuya, ang dami. Wow, ang dami. Uy! Iba tayo. Pasok. Hindi, walang lamang iba. Pasukin. Ang dami. Ang dami. Oh, wow, ang itlog. Ay, sayang. Nangangatal ako. Uy, Himayin. 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 Sabay. Wow. Ang dami. Kuya, karne, oh, marami, oh. Ang dami karne. Sabot na. Oh, tires, senyor. Huwag kang nakasulay dyan. Ang dami karne. Otra vez. Ayer hubo también cerezas. ¿Ah, sí? Ayer hubo cerezas. ¿Sí? Sabía. Wow. Pero un poco de pasado ya. Aquí mismo ya está. Aquí. Sí. ¿Ves? Está bueno. Bueno. Sí. Wow. Wow. Upa. Toma. Arándano. Sí, dale. Wow. Dale. Wow. Dale. Gambas, gracias. Está Toma bien. lomo. Sí, ¿Alguien quieres? Puet. sí. ¿Quieres puet? Puet, sí. Yung speaker? Yung kanina? Ano ba? Sa may ano? Sa may tabi ng rep? Kasya rin sa tabi ng ano, konghelador. Ay nako, kasya nga rin sa tabi ng konghelador. Iniwan pa susi, oh. Kumalapit lang ito sa kasapan eh, papasok ko ito doon. Kumaya, bakit lagayin niya mga kuskus doon? Ano yung bilog-bilog na yun? Biring? Alin? Dali eh, sa lalim. Oo nga, no? May sariles to. Ito? Yung biring na yun? Oo. Hindi yan. Oo, dito yan. Para gumulong. Ito, Eh, mga kinuha na, oh. Oo nga. Yung mga handel. Nakahoy na ang Mga tropa. Baka yung masabi sa mga paglapo. Ay, pako-pako. Mga suwatan pa. Pabiraanan nyo yan? Kanyang opisina. Ito. Tag-init. Ilang buwan lang yung tabi dito. Aga pa sa tag-init. Mga katropa, let's go. Nadalaw sa mga dating suki, mga katropa. Mga dating suki. Dating suki. Ola. Meron nga. Aroy. Ano ba ito? Tipak-tipak. May tipak-tipak. Ano kayang meron, mga katropa? Ano na, pisil akong tipak-tipak, ah. Dalaw natin ang mga malilinis nating katropa bin. Aroy, ang daming tipak-tipak. Ano ba ito? Abaw, kuya, oh. Ay, grabe, oh. Ang daming pata. Tandaga yan. Oh. Ang dami. Ang lalaki. Oh. Mga pata, mga katropa ng hamon. Yung baboy native. Mga special hamon ng Espanya, sabi nga. Siguro yung ilagay, no? Ha? Pwedeng palambatin. Ay tunay na pampalasa si. Kunin mo yung sabaw. Pero hindi na. Abaw. Bigat nito. No. Yan. May tao na. Ang dami naman ito. Ito rin yung ilagyan. Ngay. Bigat ah. Nakaw. Patay.
Baw. Uy. Ang bigat. Uy. Para ito na hamon. Grabe. Dami oh. Baka may isang buong kwan dito. Isang buong baka. Kung may isang buong baka, sayang. Malay natin. Puro pinagtabasan ha. Yung puro pinagtabasan. Ang bigat. Wala talaga. Ang bigat ah. Sa ilalim siguro. Wala kuya no? Kaya nga, sorry. Yung dapat siya para makita ang halwat. Yeah. Let's go, magkatropa. Balik tayo. Next. Madaming pang ginisa. Habol natin mga katropa, isang buong baka eh. Nga natin doon sa dati, sa isa pa. Meron. Okay, kapit naman ito. Let's go, gonna go mga katropa, let's go. Tan-tananan, tanan-tanan, tatan, tan-tatan, tan-tatan. Madami mga katropa, mukhang marami. Kuya, uy, kuya. Sulo natin. Sulo. Ito. Sulo natin. Ari. Ang dami. Sa ibabaw pa lang, kuya. Kuya na. Ang dami nito. Kaya. Uy. Yan ha. Solid yan ito. Silipin mo natin. Ang dami oh. Silipin mo na. Ang itlog. Ang dami. Kuya, itlog ba? Ang na madami ito. Yung isa. Ito. Ano natin? Aliwanahin. Uy, ang dami kuya. Isang box. Pasok mo na agad doon. Anong isang box? Pasok mo na agad. Ito, jackpot na ito mga katropa. Ang dami. Ano kayang laman? Keso. Isipin mo na. Uy, bilisan ko naman. Gusto ko naman ang bagal mo, Gio. Uy, ang dami kuya. Pasok mo na. Ang dami kuya. Pasok mo na. Wow. 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 Ano sa'yo pizza? Hindi. Ano ito na rin? Ensimada ito. Ensimada? Ensimada. Wow, kuya, ang dami. Wow, ang dami. Uy. Iba tayo. Pasok. Hindi, walang lamang iba. Pasukin. Ang dami. Nasaan na ang kasamahan natin? Bakit wala pa sila? Inaantay ko sila. Ito isa? Walang naman kuya. Kuya, huwag mo kong tarantahin. Huwag mo kong tarantahin. Ang dami yung tinapay eh. Grabe eh. Wow, tiba. Ay, itlog to. Kuya, Ito isa. dahan-dahan ka lang. Dahan-dahan, sige. Apurahin mo na ako. Matapunan na nga itlog. Oo. Pero yung Wow. box lang matapunan. Grabe. Ang dami. Oh, wow, ang itlog. Ay, sayang. Nangangatal ako. Oo. Uy, sayang. Sabog lahat. Nahulog yan. Sabog, kuya. Nahulog. Ano? Wala kayo ito.
Ayan na, ayan na. Yan na. Ayan na. Kuya. Yung katopa, disnuyok na ngatala ko. Allah. Uy. Ang bigat. Ayan na, sa Atas. plastic at prutas. Patatas, saging. Yan. Maya ito. Pahuli natin to, kuya. Pahuli natin to. Tayo nagpuli na. Oo. Ay, ayin to eh. Himayin. Ay, ayin. Himayin. Himayin. Isaging. Next. Sige pati. Uy. Irisan ko. Siko. Uy, ayun ko. Ayun ko. Huwag mo siyang ko na. Huwag mahiya. Surpregunta mo. Aba, ay tumulong ka eh. Oh. Uy, ang dami ka rin. Ayan. Sabay. Wow. Ang dami. Uy, ang karne. Oh, marami oh. Ang dami karne. Kohe, tires, senyor. Huwag kang nakatulay dyan. Ang dami karne oh. Mga maskara. Uy oh. Uy, manok. Tires, senyor. Pollo. Hilado no? Ang hilado. Ayan. Aso. Yan tayo na. Ayan, dami eh. May lungo pa. Oh. Ayaw na. Wala pa. Ang dami eh. Grabe. Ayun. Kaso lang ano na. Kuya? Oo. Melon amoy. Oo, melon amoy oh. Melon amoy kuya. Ang dami ng katropa. Ay, melon amoy eh. Maskara pala. Oo, melon amoy. Buka. Ito pwede ito? Hindi, wari. Kuha tayo isa. Yan, melon amoy yan. Ang langanin ng katropa. Wala may dito. Wala talaga tayong ibang katulong. Nahanap yung mga katulong. Kamag-anak. Kamag-anak. Katropa. Pwede. Okay. Ito. Okay, dito tayo. Ito. Sisi. Ito. Dito tayo. Ito wala nito. Yan. Wala na yan. Bilis, bilis, bilis. Wala ito. Wala ito. Wala ito. Yung mga itlog. Wala ito. Magbasag na no? Oo, ito yung Sayang no? ako natin kanina. Yung tayong kanin no? Wala. Salad. Pero may nakukutuban ako kuya. Meron. Oo. Nakukutuban ako. Yan ang dami no? Uy. Ang daming ko no. Maliliit na ano? Oo. Ito yung mga Grabe yung mga Tapos maliit no? mga duwindi. Yung si Bessie. Mga duwindi. Yung si Bessie bawang pati. Mga duwindi ito. Ang dami. Aroy. Nasa na? Ang tataba. Nahulog siya sa loob ng iba. Zoom discuss. Yung dami. Aros. Señora. Déjala ahí, ¿qué? ¿Ahora ha venido aún? Aquí hay, si quieres. No. No.
Encimada, tío. Esa comida de Ángel, esta está buenísima. Sí, por eso. Esta está buenísima. Sí. Para tu hermana. Toma, Mira ahora. para tu hermana. Vale, pues. Sí, para tu ¿No te hermana. importa? Sí, no te importa. Sí, no, está bien. Sí. Binigyan natin ng mga tropa. Mga classmate na mababait. Natin yan. Oh, Labo-labo to. ayun, siya, gusto niya yan. Prutas na yan. Pula. Espera, te ayudo. Sacachala. Pero aquí no Se va a romper. Hay fresas, ¿no? kung está limando. Marami sa ba? Kuya, ilaw na. Oh, wow. Vale, vete para acá. Claro, sí. Rápido. Espera, que te echo una mano. ¿Dónde lo tiramos? Lo tiramos al suelo. Antes sí va. Otra vez. Ayer hubo también cerezas. ¿Ah, sí? Ayer hubo cerezas. ¿Sí? Wow. Pero un poco de pasado ya. Sí, ayer era como esta, ¿eh? Sí. No voy con este. Mango. Que no. Más cositas. Sí, ya. Aún están duras, no están... Sí, hay algo. Pero de verdad, soy demasiado. Mira, estas que están así aún están buenas. Vamos a darlas bien. Entonces, así, si hay más. Uy, salmón. Aquí para si hay pizza, cereza. ¿Ves? Pizza. Ah, no. Son más... Sí. Sí. Más de pizza, yo sí no quiero. ¿No? No, yo no. Sí, ya está. Pero son envasadas, están buenas. Mira, aquí hay... Sí, hay más. Aquí hay... Vamos, sacamos. A ver, No, lo otro. Uy. Wow. Pero lo pillo por debajo. ¡Wow! 100 kilos. Peligro, peligro. Se cae. Hostia, no. La bajamos un poco, sacamos de ella. También. Mira. Coge. Tomate, Bastante, por eso pesa mucho. Oh, ¿Ves? tomate y... Hola. No, que también vamos para Ang dami, oh. Grabe, oh. Oo. Nalunot. Wow. Okay. Mejor tomamos. Cuidado. Tumbamos para que ya puede coger todo. Todos. Acá la... Ahí está. Vamos a ver si sale fácil. Sí. Aquí mismo ya está. Aquí. Sí. ¿Ves? Está bueno. Bueno, Sí. Está perfecto este. aún está la chapa. Sí, chapa. Yo también haría de esto. Es que bastante tomate, tío. Por eso. Sí. Pero ya está también. Bueno, aún está duro, ¿eh? Sí. Está duro. Sí. Yo también está duro.
Espera, a ver. Y luego Hago un tomatito más y ya miramos está. este otro cubo. Otro cubo, vale. Sí. ¿Ya está? Sí, sí, sí. Sí, porque este casi no. Ahí está. Ya, quieto. Ya lo tiro yo luego. Tranquilo. Lasing pala yan. At basta. Mira, más agua que Sí. Ya, ya. una papaya. Muy buena. No quiero yo papaya, no. Pati! No me gusta la papaya. Siguro? Seguro. No, la papaya no me gusta. ¿Ah, sí? Está buena. Wow. Sí. Una lechuga. Está entera, ¿eh? Pati. No. Pati. Gusto niya yung mga bilog-bilog na yan. Kaya wak na linis, pero? Y estos son, son cazados. ¿Ves? ¿Ves? Flores. Es mayo, Wow, upa, toma. Arándano. Sí, dale. Uva. Más uva, toma. Arándano, coge. Cuidado, porque se cae. Wow. ¿Qué haces? No toques nada, Luis. Uno para cada uno, va. Toma. Coge. ¿Ves? Hay un montón. Pati, de esto ya tengo. Ayer hice mermelada de esto. Sí. Quiero hacer de esto, hice mermelada. porque no- Que se tiran. Es un burro. Uva. Wow, grabe. Mga katopa. Wow. Mangga. Dios mío. Se caiga. Toma más. Ay, napakamahal kuya. Napakasarap. Aprovechar la bolsa y llevarla. Así no pesa mucho. Ay, aquí no. ¿En serio? No. Bueno, A ver cómo es, cuando parece muy grande. ¿Tienes de esto? Wow. Qué maravilla. Sí. Ay, lástima, algunos han caído. Cuidado.
Ay, mas. Ay, mas. Ay, musical. Yo hice mermelada. ¿Lo viste? Ah, bueno. No hay más. Wala na dito, kuya. Ha? Palagay ko. Hindi dito. Ayun mo sila din. ¿Ves? Melones, son Melón, sí, 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 sí. Perfecto este. Wow. Toma. No. ¿Por qué? Sí, señor. Sí, claro. Yo no quiero, ¿eh? No, melón no. Ya está. ¿Algo espinaca, señor? ¿No? Sí. Tan bueno. Sí. Perfecto este. ¿Más? Wow. ¿Este? Cerezas que están tiradas. No he visto ninguno. Un trozo. Este. Señor, este. Ah, vale, gracias. Meron pa. Ang dami na. Mga spinach. Spinach. Mga ano na. Wala na. Ay, hindi ko yan meron sila. Dami orange. Dami orange. Ang daming orange. Ang daming orange. Ang dami ang jackpot. Lumabas ka. Uy, naku sila. Wow. Ito yan? Tunggu pati. Dale para ellos. Ya tengo más aquí. ¿Puedes ayudo? Está dentro de todo. Sa atin na yan. Ano tayo sa atin na yan? Para sa atin yan naman. Wow, milon. Wala. Esto. Tayo, nagbukas na tayo. Hindi pagbas nyo na. Aba, ikit ka. Nagdurog na. Dalawas na durog. Ito. Pwede na. Sí, hay más. Sí, hay más. No, este uva y todo. Uy, se cae. Por ahí, la boca está por ahí. Ay, todo. Esto es lo que está poniendo. Sí. Para la hermana. Hay más. Ahí sale otra. Sí, pero va por días. Y ya no. ¿Alguien quiere? Ahí está. Yo sí. Premio. Yo sí. Kaya ilaw. Ya nada. Sino ay,
Uy, melon. Premio. Melon. ¿Dónde está? Vale, no pasa nada. ¿Por qué no está? Hay más. Por favor. No hay más. Por favor. Sí. Este sí. Uy, sí, sí, sí. Ya no sé por sitio, reina. Ya va. No pasa nada. Esta la cosa es para la gente. Wow. Wow, Dale. wow, wow. Dale. Gambas, gracias. Está Toma bien. lomo. Sí, ¿Alguien quieres? Puet. sí. ¿Quiere puet? Sí. Sí, embutidos, todos. Coge. Sí, muy poco, No tanto, pero perfecto. Está bien, bien. Sí, 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 sí. Sí, mira, mira, cogido algo, cogido algo. Sí. He cogido algo. Uy, yes. Yes, lomo de atún. No, 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 yo no quiero atún, no comí atún. No. No, tú. Toma. Sí, Gracias. Y atún, Ah, y este bacon, sí. sí. Sí, 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 sí. Gracias, gracias. No, ya está. No, ¿Por qué te no, das? no, está abierto. No, está bien, bien, bien. Aquí no hay más. He cogido algo. Aquí no hay más. ¿Por qué es muy tarde? No lo sabes qué hora. Ayer. Ayer. No lo sé. Mañana. Yung pagdating. Esto lo tiro ahí, ¿eh? Tiro, ¿eh? Señora, ¿quieres? Tomate. Esto para tú. Esto para tú. Mañana. No, no, no. pronto. Este sí. Gracias. No, esto no tampoco. No, hay más. Gracias. Hay más. Nunca. Mañana. No pasa nada. Un día está bien, otro día malo, pero sí. Sige lang yun. No pasa nada. Ayaw na. Ayaw niya. Bahala siya. Pero kasi kailangan kasing meron siya eh. Kaya nga late na eh. No, No comer esta. Yo no como esta. Come esa pajecita. Ay, me gusta esta. No como bueno. nada. Bueno. Ah, creo que este sí. Creo que este sí. Esta para ti. Ya está, ya tengo. Gracias. Ay. Bueno. Ya está, ya tengo. Ahí está. Dito kaya. Los quesos andan por aquí. Sí. Gulo. Matindi magpapiesta si Katropa Bin eh. Wala. ¿Cuál la de abajo? Sí, pero Okay, let's go. Yan. Tapos, ali. Buenas noches, hasta luego. Ciao. Tara kuya. Happy na tayo dito. Yes. Adios. Ciao, ciao. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós.
Mukhang madami kalat niya yun ah. Grabe. Loaded ah. Ang dami. Ang dami rin nagbahagi-bahagi. Isang puyata tayo yun. Kagulo pa yun. Ano pa? Isang puwi. Ay, isang pu. Lahat naman meron no. Oo. Ay, hindi maayaw eh. Ano eh. Gulo ang sambayanan sa Jack, sa blessing mga katropa. Ikaw na, blessing na eh. Medyo late kasi dumating na yung isang babaeng lagi nating kasama. Ay ayaw naman niya ng tumang. Nahiya siya no? Oo nga. Kasi alam niya kasi madalang lang tayo eh. Ang dami nitong isimata. Dapat tayo dito. Uy! Tanggalin na kaya sa box. Kaya nga. Uy, nangalat na. Sayang. Ito napakalupit ito eh. Pwede ka ito. Ito mo ba isang ganyan eh? 150 euro? 150 pesos. Kita mo yun? Isa dyan naman ang sarap talaga nito. Yan ang mga mga katropa, pang lagayan sa mga cake. Cake, talagang special. Mamahaling cake. Tsaka kita mo naman yan, yung packaging yan. Uy. Dapat to. Ang gagayan. Ba? Wala ba ka kaninang pinasok? Kaya nga eh. Ay. Diba? Uy. Ayos. Uy. Ayun oh. Yung keso natin mga katropa. Yan ang hindi na nakabahagi no? Oo nga pala. Balikan kaya natin doon. Pagbibigyan natin yung mga yan. Grabe to. Sigurado gusto nila to eh. Sigurado gusto nila yan. Kita nyo naman mga katropa oh. Malulupit yan. Sus. Ayo. Ay. Oh. Ito may amag na. Dami. Wow. Ito may amag na. Kasi verde yan. Kasi verde ba kaya yan? Sarap yun. So total ito mga katropa. May ano Mapapakinabangan. pero masarap. Masarap siya. Ayos. Keso asul at tawag po. Dito natin kaya ilagay yan. Ang babaw yun. Ang babaw. Ito, marami ka nakuha din sa isang... Kaya nga eh. Andito wari kuya sa kabila. Ayun, nagrig mo. Wala na yan. Ay, lilipat ko na dito. Yan. Ha? Dito na no? Diyan na? Kita niyo mga katropa oh, yung simada oh. Grabe. Wow, sarap nito, kuya. Ay, packaging naman yan, kuya. Kaya, ay. Ito yung asukal. Yes. Ito, naikit na. Nako, kuya. Ikit na yung mga putas. Ay, kita mo, lugo na. Kaya nga, ay, wala na ito. Sayang. Hindi, lulutuin na lang yan. Sayang yan eh. So far, so good. Okay yan. Okay yan. Okay. Go. Sige mga katropa. Baka meron pa tayong masisayan. Andun pa sila ha.
Hirap. Mga nasa ilalim kasi. So, let's go. Let's go mga katropa. Tayo may nasinsayan. May nasinsayan tayo mga katropa. May nadaanan tayo. Malayo tayo. Mamaya tangan eh. Dito, pwede dito. Hindi, yung bintana. Tayo full equipo ngayon mga katropa. Oo, umupo ka din sa lubat na kayo makapahinga. Diyan ka na. Ay, nakabukas tayo ng bintana. Ay, ano? Siya, sama. Utoy sumama ka, tayo kayo mukha. Baka may makuha din eh. Hindi mangyan. Oo, naliligo. Parang hindi mangyan. Yan naman, ganyan naman ko eh. Mga kategorya yan naman yan. Mendorin nyo. Oo, talagang mga palaban. Oo. Kaya mga katropa, mag-iingat kayo. Pag nakapangasawa nyo, mangyan. Yung katulad ni Katropa Gio. Ay, loko. Ay, loko. Yes. Ay, panot. Ay, hindi pala. Kasi mga katropa, may nakita kami mga kababayan natin dito, yung mismong kabarangay, halos kabarangay din dito na taga Mindoro. Nakakwentuhan namin nga, ayun ay mga katropa natulog sa tabing dagat dito nangangawil. Ay yung po talagang isang linggo walang uwian sa bahay. Kung ano yung nahuhuli niya, yun ang kanyang kinakabubuhay. Oo. Kaya napag-usapan namin yung mangyan, mga katubo. Mangyan din naman ako mga katropa. Tulad pa ako yung mangyan. Ay wala na. Nakuhan Ay pero hindi. sayang. Grabe oh. Ay sadyang malinis. Yan, dami oh. Oh, aba ito oh. Lagay ng pedeyos. Oh, ayan oh. Naku. Aba, kaya mo nga eh. Maliit na aray. Lalagyan ng pedeyos. Oo nga. Pwede nga yun sa likod. Ano aray? Ha? Wow. Utoy pa rin mo. Ang ganda oh. Hindi ka table lang. Ang ganda no? Lagyan nyo na padrawingan nyo kay Chikote. Sa dikit doon sa butas. Oo. Grabe, dami. Yan. Ano yan? Ano kakabe? Kabayo. Oh, kabayo yan. Ah, walang paa. Aba, pati yung motor, tinatapon na dito. Siya. May kabayo ng plancha. Sa manggas. Ang dami oh. Ay, mga bulwas na. Ano yan? BHS. Utoy, ito mo, BHS. Wala naman prinsesa. Ay, mga bat-batulis. Ayan! Ay, utoy, ano Dudoy? lagyan natin sa pinto? Hindi. Oh, pwede. Oh, meron pa. Patunog. Oh, wala. Doon sa pinto ng trabaho. Meron ang speaker speaker? na yan. Yung gano'n na? Ano tayo? Yung sa may ano? Sa may tabi ng rep? Kasya rin doon sa tabi ng ano? Kung halador. Ay nako. Kasya nga rin tabi ng kung halador. Iniwan pa susi oh. Kung malapit lang ito sa kasapan eh. Papasok ko ito doon. Kumain. Bakit lagayin ng mga kuskus doon? Ano yung bilog-bilog na yun? Biring? Alin? Dali eh, sa lalim. Oo nga no. May sarilis to. Dito? Yung biring na yun? Oo. Hindi yan. Oo, dito yan. Sarilis. Para gumulong. Parang gumulong. Ito, Ayun, mga kinuha na oh. Oo nga. Yung mga handel. Nakahoy na ang Mga tropa. Baka yung masabi sa mga kataglapo. Ay, pako-pako. Mga sumatang paa. Kubiraanan nyo yan. Ano yung opisina? Table. Ay, nadali na. Ang alin? Sayang na. Dumi. Noon, dati nung nakakita ako. Nung nakakita Ay, ako ng makina? ganyan. Oo. Ay, nakamotor ako. Ay, sayang man din. Bakit na ito? Yung makina yan, mami. Baka naman kinuha na. Kinuha nila. Yan. Sigurado yan? Oo, sigurado yan. Pakanga. Kinuha nila yan. Ay, Kinuha na yan. yun o. Ayan o. Oh, kita mo. Oh, kita niyo mga katropa. Oh, hinalit na yan. Ang
sayang nito. Ito yung mga antigo mga katropa. Yung singer. Oo. Tatak. Grabe ba? Sinundo natin mga katropang mga si Mrs. Saka ang ating isang kwan. Ayun, napadaan ka. Bay, ano pala buok mo ngayon? Ayan o, ang handi. Saan? Yun. Ang handi. Ay, Oh, may susi pa. pangit na ang handle dati. Ito yung nawawala ang ano nito. Ito yung pang hospital pag nakain sa bed. Ah. Nawawala yung pang ilalim. Okay. Nahanap ko. Keychain? Upuan natin. Ilagay nyo sa may upuan doon sa may arang. Sarap dyan naman po pag nasa ilalim kayo doon ng patong mo doon sa may kahan ng ano ng estrella sa pag hindi kayo napasarap dyan ako po. Ari ang ating nakabahagi. Ito, lalagyan natin doon sa pinto. Kinuha yung metal, sayang. Ba? Ano, Ari? Kahoy? Ha? Balat? Isa? Tayo na. Ano, ito nakita mo dyan? Ah, libro-libro. Ayun, may tingga ito. Yun. Ayun, saan? Aling? Ano ba? Shago kayo? Project ng mga bata. Yung anak eh. Pinapos. Negative. Oh, Negative. nga. Tingnan sila yung mga... Hindi buntis. Negative eh. Ano may Pag picture? amao. Antik na kaya? Uy, daming CD oh. Abay, marami negative. Negative dito, negative. Negative talaga. Talaga negative. Kuya Beral lang yung nakabahagi nyo dyan. Souvenir. Parking. Kuya Beral, kitchen yan. Walang susi sa Pilipinas na ganyan. Yan ang tinatawag na kitchen. Yan ang original na susi. Babahin natin. Kitchen talaga. Ari stainless. Ano, may laman niya? Wala. Wala dito mga ganun ng basura eh. Alas 11. Oo, mga alas 11. Ah, alas 11 mo ito yung napapansin. Ito yung bago eh. Malinis pa. Ikaw, mga katropa. Vamos. Tapos. Hindi mo na edit. Hindi, okay na. Ito na ito eh. Ang daming sanauri man din. Yung kwan, duwende. Oh, gusto nyo na ito eh. Kaya nyo bukas. Dami yan. Puro duwende yan, no? Lalabon lang yan. Ang dami. Nalaga. Ayun, tinapay bukas. Almusal natin. Ayun po. Pagdala kayo ng isang bukas. Ang daming kwan. Ay, nag-export niya. Nasa na? Kailang expiration. Baka naman isang linggo na. 20? 20. Ano nga daw? Oh, pwede pa yan. 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 Yan. At titirahin ko to talaga mamaya. Almusalin ko bukas to eh. Huwag nang lagyan ng papel. Ano, ng Sukal yan. Sukal. Huwag nang Masarap lagyan. yan. Kaya nga. Lagay nyo. Ano yan? Ito yung kwan. Ito. Ito. Kita mo. Blueberry. Malapit man din. Ang May daming keso yan. keso. Gusto Ang mo daming sila ng keso. keso. Daming keso. Ito, may huling pa ako dito. Ay siya. Tayo na. Sa isang araw, ipagbabangin natin yan doon sa ano. Kaya nga. Album de gas pa. Ayan. Pagka kayo nakalimot pala yating ihawan sa ihawan, kagaba. Kaya nga. Ilayain natin si Chicote. Kayo isang araw. Kayong dalawa yung may tao dyan. Sa isang araw ba? Baka milalaman niya. Tapos si Chicote. Ay, mama yan. Ay, daan nga yan. Ay, hindi. Ano, meron pa akong idadaan bukas. O, hindi nga yan. Gusto mo. Gawin natin. Daan na. Let's go. Isa, tara na.